গাইস দেখেন, আমি কালকে বোরখা নিছি এক লুকে রাতানে সিলাইয়া, ঠিক আছে। ধরেন এটাতে ঢুকলে এর মানুষটা ঢুকবো কই দিয়া, এর মধ্যে যা আছে সব সিলাই করে দিলাইছে নিজে দা। এই হয়েছে মানে টেলার কাজের অযোগ্যতা। কারণ এই দেখেন এনে আমরা ঢুকবো কেমনে, এন তো আর ফলো করি নাই কি এইরকম সেলুন যারা মানে খাইয়াতের কাম করে, আরবিতে কি কয় টেইলার। তোলে তাই যদি সিলাই করে একটা মানুষ বুড়া পিতে ঢুকবো কেমনে। আরো রোজা রমজানের দিন যাবো উমরায়, অন্য কালারের পোশাক পিন্ধে আই করছে আমার সাথে। দেখি একটা দোকান খুলছে সকাল সকাল, দেখি এটা খুললা দেয়নি, ঠিক করে দেয়নি। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है भाई? भाई थोड़ा हेल्प करेगा? ये देखो ये वाला खाल एक आदमी से काटाया, नीचे पूरा सिलाई कर दिया, अंदर नहीं घुस पा रहा है। ये वाला थोड़ा कटिंग किया था। अभी ये देखो ये जो बुर्का है ना, ये तो उसका अंदर घुसेगा। ये देखो अंदर घुसने के बाद ये देखो पूरा इधर बंद कर दिया। अभी उम्रा में जाना है। तो যাক কইরা দিব এখন। চশমাটা দাও। क्यों 4 आंगुल छुटा किया ना, वो पूरा ऐसा लपट के पूरा बंद कर दिया। ये अंदर नहीं घुस रहा अभी अंदर नहीं घुस रहा है। पागल है। यहाँ से यहाँ है, इंडियन है, आप लोग के कंट्री का है। कांटी का तो मुझे उधर खोद दिया वो आदमी वो मुमकिन भूल गया। यहाँ से यहाँ तक नीचे से 4 आंगुल छुटा किया। যারা দেখছেন আরেকজনের দ্বারা আইছি, যাক সকাল সকাল ভাগ্য ভালো পেয়ে গেছি তাকে। এখন দেখা যাক কাটিং করে নেব, কারণ উমরা যাব, কালারিং বোরখা পরে গেলে কেমন দেখা যায়। তো দেখতে পাচ্ছেন সকালে ভিডিওটা আপলোড দিছি, কালারিং বোরখা পরেছি। এমন কিছু করার নাই, একটার পরে একটা তো করতে হয়। তো এই জন্য আরেকটা মানে এখন যেহেতু বাইরে পাইয়ে গেছি, তো এই কাটায় নিয়ে নেই। তো এখানে আবার কাটা যায়, টুকাটুকি করবো। আল্লাহ হাফেজ।